그가 나를 데리고 Kemudian ia 성전문에 membawaku kembali ke 이르시니 bait suci. Dan 성전의 sungguh ada 앞면이 air keluar dari 동쪽을 bawah gerbang 향하였는데 pintu bait 그 suci itu dan 문지방 mengalir 밑에서 menuju ke 물이 timur 나와 suci 동쪽으로 menghadap ke 흐르다가 timur dan 성전 mengalir 오른쪽 dari 제단 bawah bagian 남쪽으로 samping kanan 흘러내리더라. sebelah 그가 kiri. 또 Lalu 나를 digiringnya 데리고 aku keluar 북문으로 melalui 나가서 pintu gerbang 바깥 utara 길로 dan 꺾고 di bawahnya 동쪽을 aku 향한 berkeliling dari luar 바깥문에 menuju pintu 이르기로 gerbang 본즉 luar yang 물이 menghadap ke 그 timur. 오른쪽에서 스며 Sungguh air itu 나오더라. membual dari 그 sebelah 사람이 selatan. 손에 줄을 Sedang orang 잡고 itu pergi ke arah 동쪽으로 timur 나아가며 dan memegang tali pengukur di 천적을 tangannya. 측량할 Ia 후에 mengukur 내게 그 1000 물을 hasta dan 건너게 menyuruh aku 하시니 masuk ke dalam 물이 air itu, 발목에 maka 오르더니 dalamnya sampai di pergelangan 다시 kaki. 천척을 측량하고 내게 1000 물을 hasta 건너게 lagi 하시니 dan menyuruh 물이 aku masuk 무릎에 sekali 오르고 lagi dalam air 다시 itu. 천척을 Sekarang 측량하고 sudah 내게 sampai di 물을 lutut. 건너가게 하니 Kemudian ia mengukur 1000 물이 hasta 허리에 lagi 오르고 dan menyuruh 다시 aku 천척을 ketiga kalinya 측량하니 masuk ke dalam 물이 air itu. 내가 건너지 Sekarang 못할 aku 강이 sudah 된지라 sampai di pinggang. 그 물이 Sekali lagi ia 가득하여 mengukur 1000 헤엄칠 hasta 만한 lagi. 물이요 Sekarang air 사람이 itu 능히 sudah sampai menjadi 건너지 sungai di 못할 mana aku tidak 강이더라. dapat berjalan lagi. 그가 내게 Sebab 이르되 air itu sudah 인자야 내가 meninggi 이것을 sehingga orang dapat 보았느냐 berenang, 하시고 suatu 나를 sungai yang 인도하여 tidak dapat 강가로 diseberangi lagi. 돌아가게 하시기로 Lalu ia berkata kepadaku, 내가 돌아가니 sudahkah 강 engkau lihat, 저우편 hai anak 나무가 manusia? 심이 많더라. Kemudian ia membawa aku 그가 kembali 내게 menyusur 이르시되 tepi 이 물이 sungai. 동쪽으로 Dalam 향하여 perjalanan 흘러 pulang, 아라바로 sungguh sepanjang 내려가서 tepi 바다에 sungai itu 이르리니 ada amat 이 banyak pohon 흘러내리는 di 물로 sebelah 그 sini 바다의 dan di 물이 sebelah sana. 되살아나리라. Ia 이 berkata 강물이 흐르는 kepadaku, 곳마다 sungguh ini 번성하는 air 모든 mengalir 생물이 menuju 살고 wilayah 또 timur dan 고기가 menurun 심히 ke Araba 많으리니 Yordan 이 dan 물이 흘러 bermuara di Laut 들어감으로 Asin. 바닷물이 Air yang mengandung 되살아나겠고 banyak garam 이 dan air 강이 itu menjadi 흐르는 tawar. 각처의 모든 Sehingga 것이 kemana 살 saja 것이며 sungai itu mengalir, segala. 네. 우리 옆에 2025년도 새해 표가 있습니다. Kalau kita melihat sebelah kanan dan kiri, di sana sudah ada tema tahunan kita. 우리 함께 Mari kita baca bersama-sama. 고백하도록 하겠습니다. 시작. 이 강물이 이르는 각처에 모든 것이 살리라. 아멘. 어제 송구영신 예배를 통하여서 2025년도 한 해 응답받을 첫 번째 말씀이 선포되어졌습니다. Tadi malam kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pertama yang mendukung tema kita di tahun ini. 오늘 두 번째 말씀이 선포되겠습니다. Dan hari ini adalah firman Tuhan kedua yang mendukung tema kita di tahun ini. 그런 말씀을 잘 붙잡고 2025년도 응답받고 승리하시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan untuk kemenangan kita di tahun ini. 시편 119편 105절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. Firman-Mu Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 하나님의 말씀이 우리에게 길이고 빛이십니다. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. 때때로 우리의 앞에 길이 막히고 앞이 보이지 않을 때가 있어요. Ada saat-saat di mana kita tidak bisa melihat ke depan dan jalan seakan-akan tertutup. 그때마다 우리는 하나님의 말씀으로 돌아가면 됩니다. Di saat seperti itu, mari kita datang kembali kepada Tuhan. 하나님의 말씀이 우리에게 힘이고 능력이십니다. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. 어제 우리가 송구영신 예배 말씀을 통하여서 어떤 말씀을 받았습니까? Firman Tuhan apakah yang telah kita terima kemarin melalui ibadah akhir tahun? 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 우상을 섬기고 하나님을 배신하고 떠났어요. Kita telah mendengar cerita bagaimana orang Israel telah membelakangi Tuhan dan menyembah berhala. 그 결과 이 바벨론이라는 나라에 망하게 됩니다. Yang menyebabkan keruntuhan Israel oleh Babel. 하나님의 말씀이 완전히 끊어진 시대. Zaman di mana firman terputus. 하나님의 성전은 완전히 파괴돼 버렸어요. Di mana bait Allah dihancurkan. 예배가 없으니 말씀 선포가 없는 것입니다. Karena tidak ada ibadah, maka tidak ada pemberitaan firman. 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 이 바벨론 그발 강가에서 거주하게 되었습니다. Namun ketika bangsa Israel ditawan, mereka saat itu dipertempatkan di sungai Gangga. 그들은 완전히 소망이 끊어지고 절망 상태에 빠져 있는 거예요. Mereka di sungai Kebal dan pada saat itu mereka benar-benar sudah tidak berpengharapan. 그때 하나님께서 환상 가운데 이 에스겔에게 말씀하십니다. Dan di saat itulah
Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. 눈앞에 많은 뼈들이 있는 거예요. Pada saat itu banyak sekali tulang belulang kering. 그 뼈들이 살겠냐라는 질문을 하십니다. Dan Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang ini akan hidup? 도대체 이 뼈들이 누굽니까? Siapakah tulang belulang kering itu? 11절에 에스겔서 37장 11절에 말씀하십니다. Dalam Kejadian 30, Yehezkiel 37 ayat 11 berkata, 인자야, 이 뼈들은 이스라엘의 온 족속이다. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum 이 Israel. 뼈들이 말랐고 소망이 없다. Bahwa tulang belulang ini sudah kering dan tidak ada pengharapan. 하나님께서는 에스겔에게 이들에게 말씀을 대언하라고 말씀하십니다. Dan pada saat itu Tuhan telah berfirman kepada Yehezkiel tentang firman-Nya ini. 에레미야 애가 4장 3절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Ratapan 4 ayat 3 sampai 4. 들깨들도 젖을 주고 그들의 새끼를 먹인다. Bahwa bahkan sedangkan burung unta pun memberi pada saat itu lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. 하지만 내 딸, 내 백성들은 잔인하여 마치 광야의 타조 같다. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. 그래서 타조들은요, 이 알을 갖다가 그냥 놓고 가버립니다. Jadi sebenarnya kalau kita lihat burung unta, mereka itu tidak mau mereka membuang telur mereka begitu saja dan meninggalkannya. 보통의 새들은 알을 품고 그걸 부화시키잖아요. Kan biasanya unggas itu pasti mereka akan mengerang telur mereka. 근데 그냥 그 사막의 뜨거운 열을 통해서 그게 부화가 되는 거예요. Tapi ternyata berbeda dengan burung unta karena padang pasir panas, jadi burung itu mengerang sendiri telurnya. 이 새끼가 태어나도 내 새끼인지 남의 새끼인지 몰라요. Sehingga akhirnya ketika burung unta bayi lahir, mereka tidak tahu mereka itu anak siapa. 그들을 그 새끼 타조에 대한 이 애절함이 없는 거예요. Jadi sama seperti burung unta, begitulah juga kaum Israel yang tidak punya kasih sayang. 젖먹이가 목이 말라서 혀가 입천장에 붙었다라고 말합니다. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. 그런데 그들에게 떡을 떼어주고 물을 줄 사람이 없어요. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang memberi saat ada yang meminta roti. 왜 이런 재앙과 문제가 이스라엘 백성에게 임하였습니까? Mengapa masalah seperti ini hadir kepada bangsa Israel? 그것은 하나님의 말씀을 대언해야 될 이 제사장들과 선지자들이 하나님의 말씀을 떠났기 때문에. Alasannya adalah karena pada saat itu para imam-imam, nabi-nabi yang seharusnya memberitakan firman tidak melakukan kebenaran. 시대의 재앙이 오는 이유는 사실은 교회가 잘못했기 때문입니다. Ketika ada kehancuran zaman, itu adalah salahnya gereja. 세상이 왜 이렇습니까? Mengapa dunia ini begitu? 말씀이 끊어진 시대이기 때문에 그렇습니다. Karena firman Tuhan telah terputus. 여러분, 우리 안디옥 선교교회가 정말 하나님이 기뻐하시는 교회가 될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Antioch Mission Church adalah gereja yang menyenangkan hati Tuhan. 그것은 예배가 살아있는 교회입니다. Karena gereja kita adalah gereja yang hidup dalam ibadah dan penyembahan. 그것은 하나님의 말씀, 복음이 온전히 선포되는 교회입니다. Karena saya percaya gereja kita adalah gereja yang memberitakan Injil dengan benar. 여러분 이 말씀 가지고 여러분 세상 살리는 주역 되시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari kita membawa firman dan menjadi figur utama penyelamatan bangsa. 여러분 이 땅에 재앙이 왜 옵니까? Mengapa bencana datang ke dalam dunia ini? 이 땅에 하나님을 떠난 인생이기 때문에 그렇습니다. Alasannya adalah karena manusia telah meninggalkan Tuhan. 이것이 문제다, 저것이 문제다. 사람들은 많이 얘기합니다. Orang-orang pasti akan bercerita, oh masalahnya ini, oh masalahnya itu. 이 문제의 가장 근본이 되는 것이 Namun ternyata sebenarnya ada fundamentalnya dari semua masalah. 눈에 보이는 나타나는 많은 문제들은 그 죄악을 통한 열매들로 나타나는 거예요.
Sebenarnya masalah yang kita lihat di dunia ini hanyalah hasil buah dari pohon yang sesungguhnya. 창세기 3장에 아담과 하와가 하나님을 떠나면서부터 모든 문제는 시작되었습니다. Semua masalah ini berasal dari akar masalah ketika Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan. 그래서 죄의 종으로 살아가는 것입니다. Yang membuat manusia hidup dalam perbudakan 그래서 멸망으로 달려가는 것입니다. dan berjalan ke dalam kebinasaan. 하나님 떠난 문제는 하나님 만나야 돼요. Ketika masalahnya adalah meninggalkan Tuhan, maka jawabannya adalah bertemu dengan Tuhan. 여러분, 이 땅에 재앙 만난 사람들에게 이 하나님의 말씀을 대언하는 영적 파수꾼으로 여러분이 세워지기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah para penjaga-penjaga rohani yang membawa firman Tuhan. 이 일에 하나님께서는 에스겔을 부르셨어요. Dan inilah panggilan Tuhan terhadap Yehezkiel. 에스겔에게 하나님은 질문하셨죠. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, 인자야, 이 뼈들이 살겠느냐? "Hai anak manusia, apakah tulang belulang ini dapat hidup?" 에스겔이 뭐라고 대답했습니까? Jawaban Yehezkiel adalah, 하나님, 뼈들이 어떻게 삽니까? "Ya Tuhan, bagaimana sih tulang ini akan hidup? 죽은 것도 아니고 다 뼈가 돼서 말라버렸는데 어떻게 살아요? Ini bukan sekedar mati, tapi benar-benar sudah tidak ada kehidupan. Ini 그렇게 말하지 tulang." 않았습니다. Tidak, dia tidak menjawab seperti itu. 하나님, 살 수 있습니다. Tuhan, pasti bisa hidup. 하면 됩니다. Kita bisa melakukannya. 그렇게 말하지 않았습니다. Juga bukan begitu jawabannya. 하나님, 여호와 하나님께서 아십니다. Jawaban Yehezkiel adalah, "Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang maha tahu." 우리 함께 고백할까요? Mari sama-sama kita katakan, 여호와 하나님께서 아십니다. "Ya Tuhan Allahku, Engkau yang maha tahu." 그 일에 하나님은 에스겔을 사용하셨다는. Dan begitulah cara Tuhan memakai Yehezkiel. 어떻게 하면 영적 문제 가운데 고통당하는 이 세상이 살겠습니까? Bagaimanakah kita benar-benar menyelamatkan dunia yang sedang sakit secara rohani? 어떻게 하면 우리의 가정이 살아나겠습니까? Bagaimanakah kita dapat menghidupkan kembali keluarga kita? 올바른 복음의 말씀이 선포돼야 되는 거예요. Beritakanlah firman yang benar 그래야 사는 것입니다. untuk dapat hidup. 여러분, 가난하고 부족하다고 해서 그게 불행한 게 아니에요. Karena sebenarnya penderitaan itu bukan karena kemiskinan saja. 그걸 다른 말로 결핍이라고 하는 거죠. Di dalam kata lain itu disebut sebagai suatu penderitaan. 근데 결핍하고 부족한 가운데 우리가 마음에 참 소망과 감사가 나오게 되어 있어요. Namun ternyata di dalam semacam penderitaan dan kehancuran inilah kita bisa memiliki harapan dan ucapan syukur dalam hati kita. 사실 여러분들도 다 그런 시절이 있을 겁니다. Pasti kita semua memiliki masa-masa tersebut. 저도 어렵고 힘든 시간들이 있었습니다. Saya juga punya masa-masa susah, 또 menderita. 신학생 시절 때 참 가난하고 어려웠어요. Waktu saya masih menjadi mahasiswa teologi pun hidup saya sangat penuh kemiskinan. 지금 한국의 몇몇 교단에서는 이제 목회자들도 일을 할 수 있도록 이렇게 허용해주는 이런 제도가 생겼어요. Saat ini bahkan di Korea Selatan telah memberi suatu aturan baru kepada pendeta-pendeta untuk dapat bekerja 2 pekerjaan. 왜냐하면 개척교회나 또 가난한 환경에 있으면 교회에서 나오는 사례만 가지고 살 수가 없어요. Mengapa? Karena jikalau gereja baru saja dirintis atau gereja tersebut kecil, tentu saja pendapatan dari gereja itu tidak cukup untuk kehidupan harian. 우리 수연이가 태어나고 제가 한 달 사례를 30만 원 받았습니다. Jadi waktu Suhyun baru lahir, saat itu pendapatan saya dari gereja adalah sekitar 3 juta 그걸 어떻게 살아요? rupiah. Dan bagaimana bisa hidup sekeluarga di Korea dengan uang sekecil itu? 근데 그때는 목회자가 일을 하면 안 돼요. Namun sebenarnya pada saat itu saya sebagai pendeta tidak boleh bekerja, belum ada 그래서 aturan. 가끔씩 몰래 아르바이트 했었습니다. Sehingga akhirnya saya harus bekerja paruh waktu sembunyi-sembunyi. 근데 저만 어려운 게 아니라 그 당시에 제 주변에 있는 많은 동료 전도사님들이 다 힘들었어요. Namun sebenarnya saat itu ternyata bukan saya saja yang menderita, namun banyak juga pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan sekitar saya mengalami hal yang 돈이 sama. 없어서 밥을 못 먹을 때도 있어요.
Ada saat kami tidak bisa makan karena tidak punya uang. 또 신학교 우리 자취방에 겨울에 기름이 없어가지고 보일러를 못 켤 때도 있었어요. Dan saya bersama dengan beberapa teman mahasiswa kuliah teologi pernah di rumah waktu musim dingin kedinginan karena tidak ada minyak untuk pemanas ruangan. 그래서 잠은 그냥 자고 또 우리 샤워는 해야 되니까 그때만 보일러를 탁 켜요. Jadi karena kita harus hemat minyak, jadi kita hanya memakai pemanas saat mau mandi karena harus mandi air hangat. 너무 추우니까 여러분 우리가 아이디어를 냈어요. Jadi karena sangat dingin sekali, jadi kami punya ide. 이불을 꼭 덮고 그 안에서 이제 드라이기를 탁 켜면 따뜻해요. Jadi ide kami adalah kalau kedinginan karena nggak ada pemanas ruangan, kami pakai selimut tebal terus di dalam itu pakai hair dryer biar hangat. 꺼지면 춥고. Karena kalau mati itu sangat dingin. 그런데 그 안에 있는 우리가 한 명도 그 일 때문에 우리가 초라하고 슬프고 눈물 나지 않았습니다. Namun ternyata saya dan beberapa teman kuliah teologi saya, kami tidak pernah merasa itu adalah suatu hal memalukan atau suatu hal yang menyedihkan. 육신이 힘든 시간이었어요. Memang mungkin secara jasmani itu susah. 하지만 우리 안에 소망과 기쁨이 있었기 때문에 감사할 수 있었어요. Namun saat itu di dalam hati kita penuh dengan harapan dan ucapan syukur. 복음을 위해서 내가 헌신하고 살아간다는 것에 자부심이 있었어요. Karena kami mempunyai suatu kepercayaan diri bahwa kita adalah para penginjil yang akan menyelamatkan dunia. 작은 것에 감사하고 소망을 향해서 달려갔어요. Jadi pada saat itu kami belajar mengucap syukur dari hal-hal kecil dan memiliki secuil pengharapan. 하나님께서는 지금까지 인도하셨어요. Dan itulah penyertaan Tuhan sampai saat ini. 절대 불가능한 것처럼 보였던 현실 속에서 하나님은 가능케 하셨습니다. Tuhan mengadakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang 내가 mustahil. 할 수 있다, 할 수 없다. 그것이 아닙니다. Bukan karena saya bisa atau karena saya tidak bisa. 하나님이 나를 사용하시는 것입니다. Namun sebagaimana Tuhan memakai saya. 여러분 하나님 주시는 힘 가지고 승리하시기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kita semua dapat menang dengan kekuatan dari Tuhan. 제가 중고등학교 시절부터 자원봉사를 조금 나갔어요. Waktu saya masih SMP SMA, saya sering mengikuti beberapa acara volunteer. 여기는 고아원인데 좀 특별한 고아원이에요. Volunteer kepada beberapa panti. 이 고아원은 장애를 가진 그 아이들이 모여서 있는 그런 곳이에요. Saya pergi bervolunteer di panti asuhan untuk anak-anak disabilitas. 보통 일반적인 그 고아원들은 조그만 아이들 그리고 중학생, 고등학생 그런 친구들만 있어요. Biasanya panti asuhan itu kan hanya ada anak-anak bayi atau anak-anak SD, SMP yang tidak berorang tua. 20살이 되면 다 나가요. Dan tentu saja kalau sudah 20 tahun lebih, anak-anak dari panti asuhan itu harus keluar dari 근데 panti. 여기는 장애를 가지고 있으니까 스스로 자기 몸을 움직여서 어딜 갈 수도 없고 일을 할 수도 없어요. Namun berbeda dengan panti asuhan ini karena semua anaknya punya disabilitas, jadi walaupun sudah dewasa, mereka tidak bisa mandiri di luar. 나이가 30이 되고 40이 됐는데도 그 자리에 있는 분들이 있어요. Jadi ada beberapa orang yang masih di panti asuhan tersebut walaupun sudah berumur 30 atau 40 tahun. 시간이 날 때마다 가서 제가 섬겨주고 또 목욕도 시켜주고 이렇게 했어요. Jadi waktu itu saya kalau ada waktu khusus, ada waktu luang, saya pergi ke sana membantu memandikan para orang yang diasuh. 제가 그곳에서 크게 감동하고 회개했던 순간이 있습니다. Dan ada saat-saat waktu saya di panti tersebut minta ampun kepada Tuhan dan 보통은 봉사만 하고 집에 가는데 그날은 제가 같이 예배를 참석했어요. Biasanya di sana itu kami hanya pergi membantu mengasuh. Tapi 네. waktu hari itu 기쁘게 하나님을 막 찬양하는 시간입니다. kami ibadah secara khusus. Dan itu adalah ibadah di mana kami memuji Tuhan dengan begitu sukacita. 근데 한 분이 자꾸 자기 뺨을 때려요, 이렇게. Namun saya melihat satu dari orang di panti itu dia memuji Tuhan tapi memukul, menampar pipinya. 그럼 자꾸 자기 얼굴 뺨 때리면 어떻게 됩니까? Kalau ditampar terus pipinya apa yang terjadi? 얼굴이 이렇게 벌겋게 부르잖아요. Kan nanti merah dan sedikit bengkak 그래서 pipinya. 제가 왜 그러냐?
Dan saya tanya kepada orang tersebut, 찬양하면 되지. kenapa ditampar pipimu? Kan memuji Tuhan saja cukup. 그때 얘기를 하는 거예요. Dan dia bilang, 내가 하나님을 기쁘게 박수를 치면서 찬양하고 싶다. dia bilang, saya mau memuji Tuhan sambil menepuk tangan. 근데 이분이 내성마비를 가지고 있어요. Tapi ternyata beliau itu ada sedikit gagal di otaknya. 우리한테는 너무 쉬운 이 박수 치는 게 그 사람한테는 이걸 이렇게 맞추기가 너무 힘든 거예요. Oleh karena dia mempunyai sedikit masalah geger otak, sehingga tepuk tangan yang mudah untuk kita itu susah untuk 그 beliau. 왼손은 말을 잘 안 듣는데 오른손은 말을 잘 들어서 자기 뺨을 때리면서 찬양을 하는 거예요. Jadi oleh karena saraf di tangan kirinya itu tidak berguna, namun tangan kanannya masih bisa berfungsi dengan baik, makanya dia hanya memuji Tuhan pakai tangan kanan. 예배가 끝나고 제가 집으로 가는 길에 걸어서 이렇게 늦은 시간에 걸어서 집으로 갔습니다. Jadi dia memuji Tuhan menepuk tangan sambil menampar pipi. Dan waktu itu saya pulang ke rumah berjalan kaki. 가는 동안 왜 그렇게 눈물이 나는지 몰라요. Dan saya pulang itu berjalan kaki sambil mencucurkan air mata dengan deras. 내가 이렇게 박수 치면서 찬양할 수 있는 능력이 있는데도 내가 할 수 있는 게 이렇게 많은데도 왜 이렇게 나는 불평이 많고 염려가 많은가? Dan waktu itu saya benar-benar merasa ditampar Tuhan. Saya yang sudah normal seperti ini, punya tangan dan kaki, kenapa begitu banyak pengeluhan di hadapan Tuhan bersungut-sungut? 여러분, 하나님이 우리에게 주신 것에 감사할 수 있는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadi saya berdoa, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang mengucap syukur dengan hal yang paling kecil yang kita miliki. 에스겔서 11장 19절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 19. 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주겠다. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. 그 몸에서 돌 같은 마음을 제하고 살처럼 부드러운 마음을 주겠다. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 돌처럼 탁탁하게 굳어져 있는 그 마음에 살처럼 부드러운 하나님의 은혜가 임해야 되는 거예요. Jadi hati manusia yang keras seperti batu saat itu dilembutkan Tuhan. 여러분, 하나님의 말씀을 먹으시기 바랍니다. Mari saudara sekalian, kita mengonsumsi 그래야 firman Tuhan. 여러분이 믿음이 자라고 감사하고 아멘할 수 있는 거예요. Agar supaya dengan apa yang kita konsumsi itu, iman kita dapat bertumbuh di 여러분 hadapan 주먹 Tuhan. 쥐고 이 악물고 살아가지 말고 여러분 하나님 앞에 내어놓는 삶을 사시기 바랍니다. Saya berdoa jemaat Tuhan, mari kita jangan menjadi jemaat yang begitu bersikeras menggapai sesuatu. 마른 뼈같이 메말라 있는 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀이 선포되어졌어요. Tetapi libatkanlah Tuhan dalam hidupmu seperti tulang belulang kering yang telah dihidupkan Tuhan. 그들에게 뼈가 살이 붙고 생기가 들어갔습니다. Ketika tulang belulang kering itu menerima nafas hidup dari Tuhan. 하나님의 말씀이 들어갈 때 큰 군대가 되어집니다. Dan ketika firman masuk ke dalam tulang belulang itu, mereka menjadi perwira yang perkasa. 그리고 오늘 에스겔서 47장에 하나님의 성전에서 물이 나오는 그 환상을 보여주십니다. Dan pada hari ini dalam pasal 47 kita melihat air keluar dari bait suci. 이스라엘은 이 바벨론에 완전히 멸망해 버렸어요. Padahal saat itu bangsa Israel benar-benar sedang dijajah Babel, 솔로몬 성전은 다 파괴돼 버렸습니다. di mana bait suci Salomo itu benar-benar sudah runtuh. 성전 없어요. 성전이 없어요. Tidak ada lagi bait suci. 근데 무슨 성전에서 물이 나와요? Tapi kok bisa ada penglihatan bait suci itu mengeluarkan air? 새로운 성전을 주시고 Ternyata Tuhan telah menjanjikan bait Allah yang 그 baru, 속에서 새로운 제사가 일어나는 것입니다. di mana pemulihan yang baru terjadi, korban yang baru diberikan. 빼앗겼던 그 땅을 새롭게 땅을 허락하겠다는 것입니다. Tuhan mengizinkan tanah yang baru ketika tanah kanan saat itu telah dirampas. 에스겔서 47장 1절에서 9절까지의 말씀이 무엇입니까? Apakah maksud firman dari Yeskel 47 ayat 1 sampai 9? 성전 앞에서 물이 흘러나와요. Pada saat itu pintu bait suci itu mengeluarkan air. 그리고 그 물이 차올라서 허리까지 또 키가 넘어가지 물이 넘쳐 오르는 것입니다. Air itu
terus-menerus mengalir yang awalnya dangkal menjadi sangat dalam. 그 물이 흘러서 강이 되어졌어요. Dan ternyata air tersebut mengalir sampai menjadi sungai yang besar. 그 강이 흘러가서 바다에까지 이르게 됩니다. Dan sungai itu mengalir sampai ke laut. 이 물이 흘러가는 모든 곳에 살아나는 역사가 일어납니다. Dan dimanapun air sungai itu mengalir, segala sesuatu yang ada di sana menjadi hidup. 이 강이 이르는 모든 각처, 모든 것이 살아났습니다. Segala makhluk hidup, segala yang berkeriapan menjadi hidup setelah menerima aliran air itu. 여러분, 하나님의 말씀이 흘러가는 모든 것이 살아날 줄 믿습니다. Saya percaya dimanapun air firman mengalir, di sana ada hidup dalam hidup saudara 그리고 sekalian. 이스라엘이 회복될 것을 말씀하십니다. Dan Tuhan pun berfirman bahwa Israel akan dipulihkan. 에스겔 48장의 30절에서 35절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35. 성읍의 출구를 만들어라. Pada saat itu, bangunlah pintu-pintu bait Allah. 북쪽, 동쪽, 남쪽, 서쪽에. Di sebelah timur, selatan, barat, dan utara. 거기에 이스라엘 12지파의 각 이름을 새긴 문을 다 만드는 거예요. Sehingga di setiap suku, setiap arah itu, di sana dibuat nama-nama suku Israel. 각 문을 3개씩. Jadi setiap pintu mempunyai 3 nama. 그리고 12지파의 이름을 딴 그 응답을 주시는 거예요. Dan Tuhan pun memberikan jawaban 12 suku Israel di sana. 35절의 마지막에 말씀하고 있습니다. Dan pada ayat yang ke-35, 그 berbunyi, 사방의 합계가 18,000척이라. jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. 그날 후로 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. 무너진 성전을 회복하게 하실 것을 말. Tuhan berfirman bahwa bait Allah yang sudah hancur akan dibangun kembali. 70년이 지나고 난 이후에 하나님이 말씀하신 대로 이스라엘 백성들이 이스라엘로 돌아가게 됩니다. Dan seperti firman Tuhan, 70 tahun setelah itu bangsa Israel dikembalikan dan dipulihkan. 하나님 말씀하신 대로 그 성전을 회복하게. Dan sesuai dengan firman Tuhan, bait Allah itu benar-benar dipulihkan. 이게 어떻게 가능합니까? Bagaimana ini bisa? 하나님의 은혜. Oleh karena anugerah Tuhan. 여기서 여호와 삼마 이 뜻은 무엇입니까? Jadi di sini ada kata Yehova Shammah. 여호와께서 거기 계신다. Artinya Tuhan hadir di situ. 다른 말로 여호와 하나님이 우리와 함께 하신다. Dalam kata lain, Allah menyertai kita. 거기가 어디입니까? Di mana? 하나님의 말씀이 선포되어지는 현장이에요. Di mana ada firman Tuhan diberitakan. 여러분, 우리가 많은 것을 해야 되고 도전해야 됩니다. Memang kita harus menantang diri kita. Kita harus melakukan banyak hal. 근데 우리가 무엇을 남겨야 되겠습니까? Namun apakah yang harus kita tinggalkan? 여러분, 창세기 50장 마지막에 뭘로 끝이 납니까? Apakah yang menjadi akhir dari kitab Kejadian? 요셉의 죽음으로 끝이. Kejadian itu diakhiri dengan kematian Yusuf. 신명기 마지막 장은 모세의 죽음으로 끝이 납니다. Dan kitab Ulangan diakhiri dengan kematian Musa. 여호수아서는 마지막 장은 여호수아의 죽음으로 끝이 납니다. Dan kitab Yosua diakhiri dengan kematian Yosua. 그런데 요셉이 마지막에 무엇을 고백하고 부탁했습니까? Namun, apakah yang menjadi permintaan Yusuf yang terakhir? 내 뼈를 당신들이 반드시 하나님이 저 가나안 땅으로 가게 하실 것인데 그때 내 뼈를 꼭 가져가라. Pada saat itu Yusuf berkata bahwa pada saat kalian memasuki tanah Kanaan, bawalah tulang belulangku bersama kalian. 신명기 마지막 장에 이 모세에게 저 산 꼭대기에서 가나안 땅 사방을 다 보여주십니다. Pada akhir kitab Ulangan, Tuhan menunjukkan kepada Musa seluruh Kanaan. 그리고 하나님의 소원을 가슴에 담고 가나안 땅을 바라봅니다. Dan dengan harapan dari Allah, ia memandang Kanaan. 여호수아가 마지막 이스라엘 백성들 앞에 무엇을 고백합니까? Dan apakah yang menjadi permintaan terakhir Yosua? 나와 내 집은 여호와만 섬기. Dia berkata, aku dan seisi rumahku
hanya beribadah kepada Tuhan. 우리에게 하나님 주신 분명한 복음과 그 언약이 있습니다. Tuhan benar-benar telah memberikan kita suatu perjanjian Injil 우리는 그 sejati. 언약을 후대에게 올바르게 전달할 사명이 있습니다. Dan kita mempunyai tugas untuk meneruskan perjanjian itu pada generasi penerus. 여러분은 무엇을 남기고 가시려고 합니까? Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah yang akan Anda teruskan? 여러분은 어떤 사람으로 기억되기 원하십니까? Anda mau diingat sebagai orang seperti apa? 하나님의 능력에 사로잡힌 주의 백성들 되시기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat-umat Tuhan yang berada di bawah naungan firman. 어떻게 부족한 내가 하나님의 그 일에 쓰임을 받겠습니까? Bagaimanakah kita yang penuh dengan kekurangan ini dipakai Tuhan? 사도행전 18장 5절에 말씀하고 있습니다. Kisah Rasul 18 ayat 5 berkata, 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니라. Pada saat itu, ketika Silas dan Timotius datang, Paulus memberi kesaksian kepada orang Yahudi dan Yunani bahwa Yesus adalah Mesias. 뭐에 붙잡혔다고요? Apakah jadi saat itu Paulus terikat dengan apa? 하나님의 말씀에 붙잡혔다. Pada saat itu dia berada di bawah naungan firman. 여러분 하나님의 말씀에 붙잡혀서 이 복음의 비밀을 땅끝까지 증거하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang selalu berada di bawah genggaman naungan firman Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 마른 뼈 같은 이스라엘 백성에게 하나님의 말씀이 선포되어졌습니다. Ya Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada tulang belulang kering di Israel. 그들이 하나님의 말씀으로 살아나 큰 군대가 되었습니다. Dan oleh firman-Mu, tulang-tulang itu telah hidup dan menjadi tentara yang besar. 성전에서부터 흘러나온 이 말씀이 가는 모든 곳에 살아나는 역사가 있었습니다. Dan kami juga telah melihat kemanapun air dari bait suci itu mengalir terjadi hidup. 하나님, 우리를 마른 뼈 같은 우리를 살리시고 구원하신 주님의 은혜에 감사합니다. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah menghidupkan kami tulang belulang kering 하나님의 ini. 말씀에 사로잡혀 이 복음의 비밀을 담대히 증거하는 주님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. Kiranya firman Tuhan menggenggam dan menaungi hidup kami untuk menjadi umat-umat kepunyaan Allah. 예수는 그리스도라 담대히 선포하게 하여 주옵소서. Bantu kami untuk dapat memberitakan Yesus adalah Kristus dengan keberanian. 우리는 연약하고 힘이 없습니다. Kami ini lemah dan tak berdaya. 하나님 주시는 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력을 더하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan tambah-tambahkanlah kekuatan rohani, kekuatan hikmat, kekuatan jasmani, kekuatan finansial, dan kekuatan interpersonal. 하나님 주신 사명 감당할 수 있도록 은혜를 더하여 Agar kami dapat mampu melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya Roh Kudus, 이 말씀의 파수꾼으로 turun kepada setiap penjaga-penjaga firman 모든 현장을 살릴 dan kepada setiap penyelamat lapangan, 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan turun kepada setiap umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아